What's up, guys? This is Call of Duty Strike Team gaming review for Cherry Mobile V-Vibe. Okay, so enjoy. Okay. Ano ito gusto? Ang tawag? Abi, Weng. Ano ito, Weng? Kaya akong kuwan. Og, Ang to, parang ako'y tawag kong Danila. Ang number. Ano muhatag silang number ng Danila? Hmm. Wala man lagi ni text. Ano tawag ito sila kay kuwan? Kuwan ito. Kaya ang tawagan. So, guys, I really have no problem with this device playing this game because it seems so powerful. So let's start with this number 3 mission. Okay, start. Hindi, ang tawagan. Okay, relax. Ano? Asa man? Okay na eh. Tanawa. Asa man eh? Asa ba? Oh, Asa man eh? Tulig man. Asa man yung bira? Na. Kana. Sige na. 0916 0916 773 28 565. Tunya po. Nasa 091. Basta. Asa, pasahon sa to. 09, ang usbon. 0916 732 8565. Ang katunya. Adi, tunya. Kinsa ni? Danila. Isa. 091. Isa ma. Asa. Danila to. Oo. 0917 69 35 auto 5. Dan. Wala pa. Asa usban ang bi. 0917 69 25 25. Ha? Karong tawin nato. 25 gyapon. 25. Paw Patrol. To. May kini pila ni ko. 1, 2, 3, 4, 11. Basta ha. Ha? Ato niya. 09. 0917 692 5252. Minda. Isa. Isa, kayo ta. Tunya ni? Tunya. Minda, sige. Kani ka Minda. 0915 63 35.
062. Oh, 062. Ah, 0915 633 5062. Isa yan? Minda. Linda. Kaya, kung may kaligawan o istorya ako. Oh, sige na. Sige na. Nanto pagani ko. Oh, kaya ako totoo agad. Ah. Uy. Abi nang nambitiring. Yung naana. Abi. Abi na nabe. Hoy, go. Ha? Uy, napamanggol ka. Tawag pamanggol. Oh! Uy! Tubaga sana! So that's it, guys. That's only for a brief review for Call of Duty Strike Team for Android, Cherry Mobile Android, Mi Vibe. Okay, have a good day.